Asante sana, tunashukuru special kwa uvumilivu mlivumilia bila kiongozi, na leo hii tumechagua ya kwamba biro haitabaki wazi bila kufunctioning, na mmekubali kuchagua wandugu watatu ambao wataendesha kamati pamoja na wakonseye. Tutaenda kumsoma Bwana Christian. Yeye amechaguliwa kama vile coordinator ambaye ataiongoza hii unité spéciale province ya Sud. Na kwa vile tutamkabidhi muhuri, na muhuri tunamkabidhi uwe muhuri wa kutumikia nchi yetu ya Kongo, wa kutumikia wazalendo, na uwe muhuri ambao utafanya kazi, sio muhuri wa kwenda kucheza nao na kuandika vitu vyenye haviko sahihi, lakini ni muhuri wa kuandika vitu vyenye viko sahihi na ambayo italeta mafaa kwa serikali yetu, ambayo italeta mafaa kwenye uzalendo wetu. Kwa hiyo tunamkabidhi muhuri. Naam, hamjambo mtazamaji wa televisheni Mteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluhya. Tukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Tukiwa katika jiji na tarafa letu la Uvira, tunakukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari hizi ambazo tutazungumzia kabisa kuhusu wazalendo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tumekutana na pale Kasenga na Luvumbu Kibambala pamoja na Richard akiwa ni miongoni mwa viongozi wa rade katika jiji na tarafa letu la Uvira. Hawa walikutana pale maeneo ya Kasenga kumshimika Bwana Christian kuwa kiongozi wa VDP katika maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika jimbo la Sud Kivu. Baada ya nafasi hiyo kuonekana kuwa imebaki kabisa muda wa miezi mitatu, coordinator hayupo. Kuna wengine ambao walioteuliwa hapa wakiweza kushindikiza gurudumu hilo na kufanya kazi vizuri ili kuendelesha kazi za wazalendo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wake Richard alipata nafasi ya kutaja kuwa lengo la kuweza kushimika kamati hiyo ni kufanya wazalendo wawe na ushirikiano, pia watembelee kwa njia moja ili kutekeleza malengo yao, na pia wazalendo ni vema waishi kwa upendo, pia kwa umoja, kwa kufikia malengo kupitia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Luvumbu Kibambala huyu alipata nafasi ya kuanza kabisa kutawaza moja baada ya mwingine, huku akiweza kumpea ndugu Christian muhuri kwa kuruhusu kuanza kufanya kazi na kuendelesha maendeleo kupitia wazalendo. Kongamano hili ambalo lilofanyika lilishirikisha baadhi ya viongozi wa wazalendo wengi, mkiwemo General Meshake na wengine viongozi wa wazalendo, na kuomba kuweza kufuatilia mwanzo hadi mwisho ili kuweza kujua namna gani sherehe hizo za kushimika viongozi wa VDP katika jimbo la Sud Kivu maeneo ya pale Kasenga zilivyoendeshwa. Usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vitu vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini. Ukiwa na maoni au pendekezo, usisite kabisa kutuandikia moja kwa moja, tutakwenda kukujibu. Asante mwanzo hadi mwisho. Leo tuko siku ya pili, le 21 juillet 2026. Tulikuwa invité na ba cadre politique ya unité spéciale ukia kuparticipe ku reunion ambayo bali organiser assemblée générale juu ya kuangalia tena gisi watafanya structure ya mupya kwa kuongoza el politique yao, na ile structure ya kwao waliitosha ni kufatana na absence ya coordinateur ambaye alikuwa anawaongoza, akaweza kaenda bila kuwalaga na ashafanya plus de 3 mois haiko hapo. Au moment où selon constitution ya Kongo inasema mu administration kama chef anafanya 3 mois haiko directement, banaka na mposereza le déserteur na nakuwaka revoke na banatafute mwingine wa kumremplacer. Voilà le pourquoi mie kama coordinateur wa rade mu Sud Kivu na presence ya coordinateur wa VDP mu Sud Kivu na Luvumbu Kibambala iko hapa hivi, tulikuya juu ya kuparticipe kuangalia debi na fe yabo
na wakati wanateula yule ambaye atawaongoza wa mupya, tuache tunamshimika paske shie ndio tuko baya droit ya kuwapatia ile kashe, na mainstitution za leta zianze kurespekte wale ambao tunapatia ile kashe. Leo ninapatia kiongozi wa VDP coordinateur na Luvumbu mu province ya Sud Kivu parole na kuangalia gisi atashimika wa VDP ambao wanashimamia Sud Kivu. Asante sana, tunashukuru na tunashukuru special wa uvumilivu media bila kiongozi, na leo hii tumechagua ya kwamba biro haitabaki wazi bila kufunctione, na mmekubali kuchagua wandugu watatu ambao wataendesha kamati pamoja na wakonseye. Tutaenda kumsoma bwana Christian, yeye amechaguliwa kama vile coordinator ambaye ataiongoza hii unité spéciale province ya Sud Kivu, na kwa vile tutamkabidhi muhuri, nao muhuri tunamkabidhi uwe muhuri wa kutumikia nchi yetu ya Kongo, wa kutumikia wazalendo, na uwe muhuri ambao utafanya kazi, sio muhuri wa kwenda kucheza nao na kuandika vitu vyenye haviko sahihi, lakini ni muhuri wa kuandika vitu vyenye viko sahihi na ambayo italeta mafaa kwa serikali yetu, ambayo italeta mafaa kwenye uzalendo wetu. Kwa hiyo tunamkabidhi muhuri. Tutamuona makamu wake anaitwa Patrick Mugabe, naye ataongelea hapa, naye vile vile mmuone. Huyu ndiye bwana Mugabe ambaye anakuwa makamu wake, naye tunamwambia vile vile washikane mikono, wawe imara sana. Wasipotumika vizuri nao tutawangoa, tunaweka wengine. Bado tunamuona Serge Tundra naye afike hapa. Ni yule ambaye alikuwa Serge na ni yule tena wamemchagua, ina maana wako na confiance naye. Kwa hiyo naye vile vile tunamwambia aendeleshe kazi yake kama ilivyo na azidi kupambana kama vile mpambanaji, kwa sababu walimuona kwamba ndani mwake mna kitu. Na wakonseye wote wako wale wa movement ambazo zina constitue hii unité spéciale, wote ni wakonseye pamoja na RAD na pamoja na sisi kama vile VDP. Wakati kunaonekana matatizo, tuko tayari tunatuisha, tunakuja kutatua kwa pamoja. Kwa hiyo leo hii sisi kama vile wa VDP tumeona haya mambo yamepitikana wazi na mchana kweupe, na mwingine tunampa kiongozi neno ambalo anaweza kutamka naye. Karibu sana. Asante sana bwana kiongozi coordinateur wa VDP communauté provinciale yetu ya Sud Kivu. Asante bwana coordinateur provincial wa RAD kwetu Sud Kivu kwa confiance ambayo mmepatia unité spéciale kuja kutuasiste mwa hii kikao yetu ama assemblée générale imefanyika muda ambao tumefanya assemblée générale iliyopita, ilikuwa mwezi wa tatu, na pale tuligundua kama hatuna tena kiongozi, ametoka ameenda bila kulaga, na tulibakia vile bila kiongozi. Tuliingia mmaterrain, tulikuwa na difficulty administrative kwa sababu ya hili. Tunawashukuru, na mimi nashukuru wa membre wote wa unité spéciale ambao wametupatia hii confiance ya uzalendo. Je peux promettre quelque chose, nina promettre kama nitatumikia uzalendo kwa mafaa ya nchi ya Kongo na raia wa Kongo. Avec ba collaborateur wa kwangu tutatumika, tutabisha hodi mahali kote kwa ajili ya unité spéciale. Je vais vous rappeler quelque chose encore, que notre commandant force Delfe Kalembe Ngoma Nzito, wakati alisikia kama kuna vurugu mteritwari ya Fizi, adui iko anataka kushuka mpaka muvile ya Baraka, alipanda
na moto mingi kutoka mplen, na mimi nawaza dunia mzima, nchi yote ya Kongo iko na comprendre presence ya Delphin Kalembe Ngoma Nzito comme unité spéciale Muho Plateau na mwa plateau ya Fizi na Uvira. Kulikuwa arrêt immédiat ya hemorrhage yote yenye ilifanyika pale, vita ikanyamaza, adui akarudia nyuma, akakimbizwa kabisa na mateka ziko zinakamatika. Alors nasie kama vile wa politique tutaakompanye ile effort militaire, hakuna chakulia na encourager tena unité spéciale, coordination politique, coordination militaire pamoja na ushauri wa RAD province ambayo imesimamiwa na Richard pamoja na VDP province wana na Luvumbu. Tunawashukuru kwa sababu mmekubali kusaidia population ya Kongo, hasa ya Uvira yenye iko nafanya matrafike za Bukavu Uvira. Balilia sana kama kunakuwa mabariere, na leo kumetoka madecision mbalimbali ambazo mmekamata, na decision ya muhimu zaidi ni ile ya kutosha mabariere. Ile ni kitu ya muhimu, lakini tutabalomba mukiingia mwa ile plaine de la Ruzizi musisahau kuacha maposte de contrôle, ennemi asituprofite. Poste de contrôle c'est pour éviter infiltration. Il y a ma tracasserie vinaisha. Et je vais appeler aussi maintenant les institutions provinciales du Sud Kivu à soutenir les wazalendo. Kama contexte yenye tuko tunaishi ndani, sisi wazalendo tunasema makamba zinatupatia rasio. Leo tunaamua kuziacha na kuacha njia yote ikuwe wazi. Tunalomba gouvernement provincial irefleshir koma itakuwa inatupatia ugali na mboga kufront. Haiko vile. Ya pili, Kinshasa ikumbuke kama banakulaka kila siku. C'est vrai tunapataka limoja miezi 3, lakini tunalomba na Luvumbu pamoja na Richard Rad na sisi unité spéciale na zingine ma coordination tufanye umoja kwa kusudi population ijisikie iko à l'aise kwetu kwenye tunakontrolea. Asante sana.